ফ্যাটি লিভার খুব কমন একটা রোগ হয়ে গেছে আমাদের গ্রাম বাংলাতে। আমি শিওর যে যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোকজনদের এই ফ্যাটি লিভার আছে। কোন টাইপের ফ্যাটি লিভার হলে সেটা ভয় পাওয়ার, আর কোন টাইপের হলে সেটা ভয় পাওয়ার নয়। ফ্যাটি লিভার হলে কোন কোন ব্লাড টেস্ট করাতে হবে, ফাইব্রো স্ক্যান কখন করাতে হবে। ফাইব্রো স্ক্যান হলো ইউএসজির একটা স্পেশাল টাইপ অফ স্ক্যান, যেখানে লিভারের মধ্যে ড্যামেজ হয়েছে কিনা সেটা দেখা হয়। ফাইব্রো স্ক্যান কি সব পেশেন্টের দরকার, নাকি এটা বেশি করে মার্কেটিং করা হচ্ছে খালি? কোন কোন খাবার আপনার লিভারের জন্য ভালো আর কোন কোন খাবার আপনার লিভারের জন্য খারাপ? ফ্যাটি লিভারের ট্রিটমেন্ট কি? যদি কারুর ফ্যাটি লিভার থাকে তার লিভার কি আবার নর্মাল হতে পারবে? প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসার আজকে আমরা জানবো আজকের এই পডকাস্টে। আজকের পডকাস্টের আমাদের স্পেশাল গেস্ট হলেন ডক্টর অভিষেক আনন্দ, যে কিনা একজন গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট। সুতরাং আজকের এই পডকাস্টে ডিপ ডিসকাশন হবে অ্যাবাউট ফ্যাটি লিভার এবং বিভিন্ন মিথ যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন হবে বিটুইন টু স্পেশালিস্ট ডক্টর। আমি ডক্টর রমন সাউ, আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকি, আমি একজন কনসালটেন্ট রেডিওলজিস্ট। আর ডক্টর অভিষেক আনন্দ উনি কলকাতাতে থাকেন, কলকাতাতে প্র্যাকটিস করেন, একজন কনসালটেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট। আমার লক্ষ্য হচ্ছে মেডিকেল ভিডিওসের মাধ্যমে সেটা আমি নিজে দিতে পারি বা আমি অন্য কোনো মেডিকেল প্রফেশনালের সাথে কোলাবোরেশন করে একটা পডকাস্ট দিতে পারি। টার্গেট হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম লোকজনকে রিচ আউট করা, যাতে কিনা অ্যাকচুয়াল মেডিকেল তথ্য যেটা হয় সেটা যেন পৌঁছতে পারে। কি ডিজিজ, তার সিমটমস কি হয়, সেটার ক্ষতি কি হতে পারে, কোনটা মিথ আর কোনটা ট্রুথ, তার ট্রিটমেন্ট কি, অ্যাকচুয়াল ট্রিটমেন্ট কি, সেগুলো পৌঁছে দেওয়া হলো টার্গেট, যাতে পেশেন্টরা মার্কেটিংয়ের শিকার না হন। এবং তার জন্য লাইক মাইন্ডেড ডক্টরসদের সাথে কোলাবোরেশন করা, লাইক মাইন্ডেড ডক্টরসদের সাথে ডিসকাশন করা ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। ম্যাক্সিমাম ভিডিও বাংলাতে আসবে, কিছু কিছু হিন্দিতে আসবে, কিছু ইংলিশে আসবে বা কিছু মিক্স অ্যান্ড ম্যাচে আসবে। এই তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচে আসবে, বিকজ ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য কমফর্ট অফ দ্য গেস্ট ডক্টর। আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো যাতে পুরো পডকাস্টটা শোনেন, তবে কি অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন আপনারা পাবেন। আর দেরি না করে চলুন পডকাস্টটা শুরু করা যাক। তো থ্যাংক ইউ ডক্টর অভিষেক ফর গিভিং ইউর টাইম। হাউ আর ইউ? I am very good, Raman, and it's my pleasure to be here. So today's topic is fatty liver. First you tell me what is fatty liver? Fatty liver क्या होता है actually? In simple term can you explain कि fatty liver होता क्या है actually? Exactly. So अगर रमन इस पे बात किया जाए तो फैटी लीवर जो है टर्म अभी इंडिया में ना एक तरह से एपिडेमिक की तरफ फैला हुआ है। कहीं भी जाओ ओपीडी में, हम लोग जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के ओपीडी में एक पेशेंट आता है, उसके हाथ में एक रिपोर्ट होता है और वो दिखाता है कि डॉक्टर बाबू मेरे को किसी ने बाहर से बोल दिया है कि आपको फैटी लिवर हो गया है और ये बहुत खराब चीज है और आप डॉक्टर को जाके दिखाइए। সাধারণ ভাষায় যদি বলি, আমরা অনেকগুলো পেশেন্ট পাই যেখানে বলে কি আমার ফ্যাটি লিভার আছে, আমাকে ট্রিট করে দিন, না হলে আমার শরীরে কিছু হয়ে যাবে। সো সি the thing is कि it has been spread like mouth to mouth words कि फैटी लिवर is a very bad thing। আমাদেরকে আগে জানতে হবে कि फैटी लिवर হয় কি। फैटी लिवर क्या है कि जनरली हमारे शरीर में लीवर हमारा एक मेन ऑर्गन है शरीर में, उसका काम है हमारे शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना। हमारे शरीर में जब भी एनर्जी जरूरत होती है तो उसको मेटाबोलाइज करता है लीवर। बट एक टाइम ऐसा आता है जब शरीर में बहुत सारे के चेंजेस हो जाते हैं, तो मोर देन 5% जो हेपाटोसाइट होता है वो फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है, और जब ये मोर देन 5% होता है तो हम लोग उसको फैटी लिवर बोलते हैं। ऐसे अगर फैटी लिवर का क्लासिफिकेशन देखा जाए, मतलब जनरली देखा जाए तो फैटी लिवर 4 स्टेज में डिवाइड होता है। एक होता है कि जस्ट फैटी लिवर है, दूसरा होता है कि फैटी लिवर के कारण कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसको हम लोग स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, और थर्ड होता है जहाँ पे आपको फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, और फोर्थ होता है जहाँ पे पेशेंट का सिरोसिस, जहाँ पे वो फुल ब्लोन सिम्टम्स के साथ आता है। तो फैटी लिवर इनवर्ड जो है, जो हम लोग देखते हैं, वो जनरली पेशेंट्स जो आते हैं वो माउथ टू माउथ स्प्रेड कोई रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं और उनको लगता है कि हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा चीज हो गया, जबकि इवेंचुअली जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब यू डोंट हैव टू वरी बट स्टिल यू हैव टू वरी, मतलब उस वाला स्टेज में। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो चीज क्या है, इसलिए आप उस चीज को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। सोचने की जरूरत तो है, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं। ठीक है, नाइस। अच्छा, अब ये बोलो कि बहुत सारा टाइम होता है कि ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल होता है, जैसे कि एलएफटी करवाया या जो रिलेवेंट लिवर का टेस्ट होता है वो ब्लड रिपोर्ट में नॉर्मल आया, और कहीं से यूएसजी किया हुआ है कि उसमें डायग्नोसिस है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर या ग्रेड 2 फैटी लिवर। ये कैसे होता है और इसके बारे में अगर कुछ बोलेंगे? रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स तो अगर आपको बेटर पता होगा कि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स वेरी करता है मैन टू मैन। आप रिपोर्ट कर रहे हो सकता है आपने उसको नॉर्मल दिया, किसी और ने
who has just completed his radiology, उन्होंने हो सकता है उसको ग्रेड 1 दिया, और Correct. इवन आफ्टर कुछ टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द मशीन, डिपेंडिंग अपॉन क्या उसके हिसाब से ग्रेड 1 ग्रेड 2 चेंज होता रहता है। बट हम लोग के हिसाब से ग्रेड 1 ग्रेड 2 रेडियोलॉजिकल चीजों पे हम लोग नहीं जाते हैं। हमारे हिसाब से ग्रेड 1 फैटी लीवर वही होता है जो बस यूएसजी पे दिख रहा है, बट आपके शरीर में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया है। ग्रेड 2 फैटी लीवर हम लोग तब बोलते हैं जब जनरली क्या होता है कि पेशेंट आपके पास लीवर यूएसजी में तो चेंजेस आ गया है, साथ में आपके ब्लड रिपोर्ट्स में भी चेंजेस आने शुरू हो गए। और ग्रेड 3 जहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया और एक तरह टाइम पे जाकर के वो जैसे जैसे इवेंचुअली प्रोग्रेस होता जाता है तो ग्रेड 4 सिरोसिस में चेंज हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आप नहीं समझ सकते, क्योंकि पेशेंट जनरली रेदर देन रिपोर्ट्स के वो मैन टू मैन वेरी करता है। तो इसलिए क्या है कि इन चीजों को बताना कि ग्रेड 1 फैटी लीवर रेडियोलॉजिकल में आया वो वाकई में उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं, ये फर्दर थोड़ा सा और जानने के बाद ही कोई भी बोल पाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी दैट ये वाला चीज आपने बोला है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, मतलब इन माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ग्रेड 1 फैटी लिवर जो है वो ओवर डायग्नोसिस होता है। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आई हैव सीन मेनी टाइम्स, थाउजेंड ऑफ टाइम्स कि लिवर नॉर्मल है लेकिन ग्रेड 1 फैटी लिवर लिखा है। क्यों, मैं बताता हूँ मैं। दिस इज ए कॉमर्शियल, बेसिकली क्या होता है कि स्पेशली जो स्मॉलर प्लेसेस होता है ना, कि वहाँ पे नॉर्मल रिपोर्ट देगा तो पेशेंट क्या सोचेगा कि नॉर्मल लेके गया, तो उसके वजह से मतलब लिख दो कि ग्रेड 1 फैटी लिवर। दिस इज मतलब मिसडायग्नोस होता है, ओवर डायग्नोस होता है, एंड दिस इज टू रिटर्न। सी दिस इज वेरी टेक्निकल। मतलब फैटी लिवर ग्रेड 1 है कि नहीं, बेसिकली क्या होता है कि राइट किडनी और लिवर पास में होता है, एंड यू हैव टू कंपेयर द इकोजेनेसिटी ऑफ किडनी एंड लिवर। तो उसके कंपैरिजन में ग्रेड 1 है या नॉर्मल है वो कंफ्यूजन होता है, आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो क्या होता है कि इट इज नॉट सब्जेक्टिव, यू हैव टू बेसिकली कंपेयर द इकोजेनेसिटी की कलर। मतलब मैं अगर इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो कलर क्या है कि लिवर जैसे किडनी जैसे काला है, ब्लैक है, लिवर अगर सेम इकोजेनेसिटी है, लिटिल हायर होता है इकोजेनेसिटी ऑफ लिवर कंपेयर टू किडनी, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट ग्रेड 1 फैटी लिवर। एंड दिस इज द मतलब एक ब्लैक एरिया है जहाँ पे ग्रेड 1 फैटी लिवर को ओवर डायग्नोस किया जाता है ड्यू टू मे बी रेडियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन, और जो मैंने बताया कि ये पेशेंट क्या नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाएगा तो लिख दो ग्रेड 1 फैटी लिवर। और वही बात है, एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम लोग भी जो देखते हैं वही हम लोग भी जनरली यही बोलते हैं कि ये जो है ये ओवर्ट है, मतलब इट्स लाइक अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ ग्रेड 1 फैटी लिवर। इसको ऐसा ही कमर्शियलाइजेशन किया गया है क्योंकि नॉर्मल पब्लिक में ये बहुत फैला हुआ है कि আমি যাচ্ছি আমার গ্রেড 1 ফ্যাটি লিভার হয়ে গেছে, আমি থাকতে পারবো কিনা, আমাকে কি করতে হবে, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स लाइक एपिडेमिक। आप ऐसा ये फैला हुआ है बाय वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड एवरीवन इज सेइंग कि नहीं আমার फैटी लिवर আছে। Even if you are doing USG in any center, like you have seen, you are working in a corporate channel, and even public are those who are going for a USG. Most of the channels that has a commercialization of this thing, they rather than normal, they will prefer to write grade 1 fatty liver. So actually ऐसा ही होता है, and और इसी चीज से लोगों को थोड़ा सा हम लोग को जागरूक करना है कि हाँ, हर चीज जो होता है वो आपके लिए बीमारी नहीं है। एग्जैक्टली, और हर चीज खतरनाक भी नहीं होता है। अच्छा, तो सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे रादर। जैसे मान लो कि एक यंग फीमेल है, ऐसे 20 इयर्स ओल्ड एक फीमेल है, वो बोलती है कि मेरा BMI तो एकदम परफेक्ट है, मतलब मैं मोटा नहीं हूँ, मेरा फिजिक जो है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, मैं अल्कोहल भी नहीं पीती हूँ, या इफ दैट इज मेल आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, फिर भी आपको फैटी लिवर हो गया। ये क्यों होता है? मतलब कॉमन पब्लिक पे एक परसेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ कि फैटी लिवर मतलब अल्कोहल पीना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये क्यों होता है, अब थोड़ा बोलिए। मैं भी इस चीज पे आना चाहूंगा कि फैटी लिवर सिर्फ दारू पीने से, मौत खेते हुए, अल्कोहल पीने से ऐसा नहीं, इसका ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। इंडिया में अगर बात करें तो फैटी लिवर का मोस्ट कॉमन कॉज ना अल्कोहल नहीं है। इंडिया जो कि डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का, जहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन हम लोगों की लगभग डायबिटिक, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो जो लोग मोटे हैं, जो लोग ओबीज हैं, जो लोग में मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो लोग में फैटी लिवर बहुत प्रिडोमिनेंट है। सेकंड है जो कि अगर कोई किसी तरह का वायरल डिजीज पहले रहा है, हेपेटाइटिस B, C, ये भी फैटी लिवर कराते हैं। कोई लोग बहुत दिन से ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ड्रग जैसे स्टेरॉइड, वेरी कॉमन, बहुत लोगों को बहुत तरह की बीमारियों के लिए यूज करना पड़ता है। आजकल जिम गोइंग पॉपुलेशन देखा होगा, दे आर यूजिंग इट रैम्पेंटली, छोटे मोटे जिम में, छोटे मोटे सिटी में एवरीवन इज यूजिंग। साथ में अल्कोहल तो आता ही है। तो अल्कोहल इज अ वेरिएबल
बट इट्स नॉट दैट ओनली अल्कोहल इज कॉजिंग फैटी लिवर डिजीज। और बाद में इस पे हम लोग बात करेंगे कि हमेशा मोटा होना ही फैटी लिवर करेगा, ऐसा भी नहीं। एक और टर्म आता है लीन नैश बोल करके, जहाँ पे लोग पतले होते हैं फिर भी उनके लिवर में फैट जमता है, तो उसके लिए भी अलग अलग चीजें हैं। तो इवेंचुअली जैसे जैसे बात इस पे बढ़ती जाएगी तो ये धीरे धीरे चीजें हम लोग इसको इस पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने जो टर्म लिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये क्या होता है? कि बिकॉज मैक्सिमम जो फैटी लिवर और लीन है पेशेंट या ओबेस नहीं है, पीसीओडी उसके साथ स्पेशली इन फीमेल्स PCOD is linked. So can you please explain what is this metabolic syndrome? क्या होता है आसान भाषा में? मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर मेडिकल टर्म में करने जाए एक डिफरेंट पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इन शॉर्ट আমরা যদি বলতে পারি ইটস আ ফুল ব্লোন যেটা ডিজিজ থাকে না, ফুল ব্লোন ডায়াবেটিস, ফুল ব্লোন হাইপারটেনশন, ফুল ব্লোন হাইপারলিপিডেমিয়া, যার কোলেস্ট্রল নর্মাল ভাষায় কি কোলেস্ট্রল বেড়ে যাচ্ছে, তো ডিফারেন্স অনেকগুলো আছে। বাট আমরা যদি বলতে যাই ইন্ডিয়ান মেলে যদি ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স মোর দেন 90, আর ফিমেল দের যদি ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স মোর দেন 80 আছে, মোর দেন 80 সেন্টিমিটার, তো দে আর অন দ্য ভার্জ অফ মেটাবলিক সিন্ড্রোম। ঠিক মেটাবলিক সিন্ড্রোম হওয়ার ওদের একটা বান্ডেল আছে। আর এটা যদি ক্রস করে যায়, কেন কি কম্বিনেশন অফ একটা কম্বিনেশন থাকে, তো দে উইল মাইট হ্যাভ ডায়াবেটিস হতে পারে, হাইপারটেনশন হতে পারে। এগুলো যদি বলা যায় তো মেটাবলিক সিন্ড্রোম চাহে আমাদের যেটা ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আছে, ওদের না একটা বেসিক প্রবলেম আছে কি অল পেশেন্টস হ্যাভ আ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, এন্ড ওভারঅল এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটাই পেশেন্টের ফ্যাটি লিভার ডিজিজ করছে, পেশেন্টে ওবেসিটি করছে, পেশেন্টের পরে গিয়ে ডায়াবেটিস করবে, পেশেন্টে হাইপারটেনশন। তো এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা বেসিক শুরু হয়, এন্ড ওভারঅল এইগুলো সব মিলিয়ে মেটাবলিক সিন্ড্রোম করে। হ্যাঁ, এইটার সঙ্গে কিছু কিছু ডিজিজ রিলেটেড হতে পারে, পিসিওএস আছে, হাইপোথাইরয়েডিজম আছে, বাট মেনলি হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স, কোলেস্ট্রমিয়া, এইগুলো যখন যদি মার্জিনালি মানে একটা মার্জিন ক্রিয়েট করা আছে, এই থেকে যদি বেশি উপর থাকে, উই কল ইট অ্যাজ এ মেটাবলিক সিন্ড্রোম। ওকে ওকে ওকে, নাইস নাইস। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে অনেকেই জানতে চায় যে একজন আমি কমন পাবলিক হিসাবে ধর আমি জানতে চাইছি যে হুইচ আর দ্য ফুড গুড ফর লিভার এন্ড হুইচ আর দ্য ফুডস ব্যাড ফর লিভার। সো লিভার হেলদি, প্রথমে তুই লিভার হেলদি ফুড নিয়ে বল, তারপরে আনহেলদিতে আসছি। দেখো, যদি ফ্যাটি লিভার হিসাবে যদি আমরা বলি কি গুড ফর লিভার, তো সর্বপ্রথম যেটা উপরে অনেকগুলো রিসার্চ হয়েছে, যেটা যেইগুলো বলে কি আমার फैटी लिवर, मेरा फैटी लिवर जो है कम हो सकता है, फैटी लिवर बढ़ सकता है या उसको बढ़ने से रिड्यूस कर सकता है, उसमें एक ही चीज का नाम होता है, दैट इज ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, ओके, एग्जैक्टली 2 to 3 cups of black coffee without any sugar, without any milk per day can reduce your fatty liver, and you have to understand that this can reduce. সেকেন্ড যেটা আছে গ্রিন টি, বাট গ্রিন টি নিয়ে এখনো খুব বেশি না, যেটা বলে ফ্লেভোনয়েডস হয়, এইগুলো হয়, খুব বেশি এখনো বড় কোনো রিসার্চ আসেনি, বাট গ্রিন টি ইজ can benefit. Nowadays you have heard about matcha tea is coming, that is also beneficial in some parts, but overall যদি দেখা যায় কি হ্যাঁ, ওভারঅল যদি বেভারেজ হিসাবে দেখা যায়, ব্ল্যাক টি ক্যান রিডিউস ইউর ফ্যাটি লিভার, ক্যান রিডিউস ইউর ইনফ্লামেশন, এন্ড গ্রিন টি ইয়েস দেখো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে, ফ্লেভোনয়েড হিসাবে দে বেনিফিট, বাট ওভারঅল কোনো এত বড় রিসার্চ পেপার নেই, এত বড় আমরা বলতে পারি। আর সঙ্গে যেটা আছে, যেটা আমরা যেগুলো আমরা খাই কি হ্যাঁ, নাটস নিতে হবে, vegetables, fruits as an antioxidant, they obviously they help, but black coffee is the thing. Go for it. 2 to 3 cups per day, good quality coffee, and you will be benefited with this. And which are the foods which is unhealthy for liver? Unhealthy in 21st century, every processed food, every junk food, every high sugar, high calorie food, whatever we are taking, processed food, ultra processed food, packaged food, all are unhealthy. And the thing is ki you will be very surprised to know ki আমরা যতদিন ধরে দেখছি, আগে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বলা হতো, বড়দের ডিজিজ আছে, মোটা হয়েছে তখন হয়েছে, দিস আনপ্রসেসড ফুড, জাঙ্ক ফুড, প্যাকেজড ফুড, নাও দে আর ক্রিয়েটিং এপিডেমিক ইন অল দ্য কিডস অলসো। ইউ উইল সি যত কমার্শিয়ালাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে, আগে আমরা আজ থেকে যদি 10-15 বছর আমাদের জেনারেশনে কি হতো, 3টা বাজে নেই কি আমরা খেলতে চলে গেলাম, ভাই চল খেলে আসি, একটু ক্রিকেট খেলবো, একটা যখন বৃষ্টি হচ্ছে ফুটবল খেলবো। বাট যত কমার্শিয়ালাইজেশন হয়েছে, বাচ্চাগুলো এখন বাড়িতেই থাকে, ইট লটস অফ জাঙ্ক প্যাকেজ, এই কুরকুরে খাবো, এই মোমো খাবো, এই অনেকগুলো জিনিস খাবো, চিকেন পকোড়া আছে, and whatever is packaged food they are getting, and they eat, and overall, and the age of where they have to be very active, they reside in home, don't play, and they are getting this fatty liver disease. It's a curse for 21st century that our future generation, rather than going in fields, they are trying to be at home and playing on the mobile and internet. So মানে যদি বলা যায়
So it has increased in 21st century. Ultra processed food has completely changed the behavior of human races. Is going to change the behavior. Correct. So basically Zomato, Swiggy এসব থেকে আমাদের উল্টোপাল্টা জিনিস অর্ডার করা বন্ধ করতে হবে, because that is the thing that is bringing food to you in a single click basically. Yeah, single click, and the thing is ki you have stopped moving for that also. আগে আমাদেরকে যদি খেতে হতো যেতে হতো, এখন তো খাওয়ার জন্য যেতে হয়, তো ওই মুভিংটা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই জন্য এই অসুবিধাটা বেশি বেড়ে গেছে। লেটস সে যে কারোর গ্রেড 1 ফ্যাটি লিভার ধরা, প্রপার ওয়ালা, ওই কমার্শিয়ালাইজেশন ওয়ালা ফ্যাটি লিভার না, প্রপার ওয়ালা যে গ্রেড 1 ধর ফ্যাটি লিভার ধরা পড়েছে, এবার ধর দ্যাট পেশেন্ট ইগনোরড দ্যাট গ্রেড 1 ফ্যাটি লিভার ফর 5 ইয়ার্স অর লেটস সে 10 ইয়ার্স, মাঝখানে কোনো তোর ফলো আপ বল বা কোনো মেডিকেশন কোনো স্টেপস নাই, লেটস সে আফটার 5 ইয়ার্স অর 10 ইয়ার্স কি হতে পারে এটা, মানে ফ্যাটি লিভার গ্রেড 1 থেকে যদি একদম ইগনোর করে যায় লং টাইম পরে ওটা কি হতে পারে? ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন দ্য সিকোয়েন্সেস? এক্স্যাক্টলি সিকোয়েন্স যদি আমরা বলতে দেখো, ফ্যাটি লিভার সব থেকে বেশি বড় সমস্যা নাকি ফ্যাটি লিভার ইজ অ্যাসিম্পটোমেটিক, আনলেস এন্ড আনটিল ইটস নট গোইং টু ফাইব্রোসিস অর সিরোসিস, most of the patients don't even know that they have a fatty liver. They will go to if random ultrasonography, if random blood test, and after they come to know that yeah আমাদের ফ্যাটি লিভার হয়ে গেছে। তো ফ্যাটি লিভার যদি আজ আমার হয়ে গেল এন্ড যদি আজকে আমি ইগনোর করা শুরু করি, আমার বডিতে অনেকগুলো চেঞ্জেস হয়ে শুরু করবে। ফার্স্ট ফ্যাটি লিভার অ্যাসিম্পটোমেটিক, সেকেন্ড কি হয়, শরীরে নানা রকমের ইনফ্লামেশন শুরু হয়, যেগুলো লিভার থেকে শুরু হয়, এনজাইমস গুলো চেঞ্জ হয়, and that's where we able to detect that yes this now fatty liver is creating problem in his body, her body, and now it should be treated and it should be taken care of, or they will now change to the fibrosis. And the third stage की एटा fibrosis है, माने हमारे यदि बोला जाए हाथ कट गया है, वहां पे हम लोग देखें कि उसके बाद जो जुड़ता है कहीं भी, तो वो एग्जैक्ट सेम स्किन नहीं होता है, वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है और उतना मोबिलिटी नहीं रहता है। तो यही हाल लीवर का भी है, आपके लीवर में डैमेज हुआ, अब जब लीवर फिर से रीजनरेट करेगा तो एग्जैक्ट पहले जैसा मोबिलिटी उसमें भी नहीं रहेगा और पहले जैसा फंक्शन भी नहीं रहेगा, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लीवर का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। बेस्ट थिंग इज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर आप में कोई अल्कोहल का, डायबिटीज का या कोई और अगर कोई चीजों का एडअप नहीं है तो 10 या 20 ईयर्स में ये प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन अगर साथ में आपका एड ऑन है तो इट विल चेंज टू सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री इन इवन 2 to 5 ईयर्स। और एक और चीज जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि F2 या मतलब जब हम लोग बात करते हैं कि जब तक फाइब्रोसिस शुरू हुआ है, अगर यहाँ पे भी अगर लोगों ने अपने हैबिट को चेंज कर लिया तो लीवर इतना बढ़िया रिजनरेट करता है, एतो भालो रिजनरेट करे कि दे कैन रिवर्स दिस फाइब्रोसिस। आप थर्ड से पहले भी आ सकते हैं, बट आपको उस समय आपको पता होना चाहिए कि यस नाउ आई हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। वो सिर्फ दौड़ने भागने से नहीं होगा, आप अगर किसी डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ मेडिकेशन एंड ऑल, वो आपकी चीजों को फिर से आपको फाइब्रोसिस को वो रिवर्स कर सकता है। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ऑब्वियसली 10 ईयर्स भी लग सकता है, बट क्लॉज है कि आपके में कोई एड ऑन नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सो बेसिकली मैक्सिमम केस में ये मतलब साइलेंट डिजीज होता है, एकदम साइलेंट डिजीज। दैट्स व्हाई इट्स अ साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम इनिशियली दिखेगा ही नहीं। करेक्ट। अच्छा এখন বল যে ফ্যাটি লিভারের সাইন্স এন্ড সিম্পটমস কি হয়? যদি নিজে কোনো বলা যায় ফ্যাটি লিভার যেগুলো 1-2 গ্রেড অবধি আছে, কোনো সাইন সিম্পটমস সাচ কিছু হয় না, বাট এর সঙ্গে যেগুলো কানেক্টেড জিনিসগুলো আছে ওর সাইন সিম্পটমস হয়। মেটাবলিক সিন্ড্রোম, আপনার ভুঁড়ি যেটা আছে অনেকটা বড় আছে, যেটা বললাম কি মোর দ্যান 90 সেন্টিমিটার মেলদের হলে, ফিমেলদের মোর দ্যান 80 সেন্টিমিটার ইউ হ্যাভ টু বাড়ি, কি আমার আর শরীরে ইনফ্লামেশনারি চেঞ্জেস হয়ে গেছে। একটা অনেক জিনিস আমরা দেখা যায়, এই অনেক লোকজন দেখে কি এটা গালায় পিছনে একটু কালো হয়ে গেছে, এই অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকান্স যেটা বলা হয়, এই কালো জিনিসটা যখন আপনি মেটাবলিক সিনড্রোম হবে এই তখন আসবে। একটা আর দেখা হয়, অনেকজন দেখবে এই চোখে আগে এইখানে মানে মাংস একটু বেড়ে যায়, জ্যান্থালাসমা বলা হয়, এইগুলো চেঞ্জেস দেখা যায়। আর তার ছাড়া নন স্পেসিফিক কিছু প্রবলেমস আছে, একটু লিভারের পাশে একটু হালকা হালকা কোনো সময় ব্যথা জাস্ট টান পড়ার জন্য, দ্যাট ইজ নন স্পেসিফিক পেন, নট ডিউ টু ফ্যাটি লিভার, বাট একটা নন স্পেসিফিক ডিসকমফর্ট বলা হয়। পেশেন্ট খুব লাগবে কি আমার পুরো শরীরে লেথার্জি আছে, বাট এটাতে বলা ভেরি মুশকিল। হ্যাঁ, বাট যখনই এটা প্রোগ্রেস করে গেল, প্রোগ্রেস টু এক্সটেন্ট যেখানে আর রিভার্সাল হবে না, তখন তো অনেক নিয়ে প্রেজেন্ট করে, জন্ডিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। পেশেন্টে একটা ফুল ব্লোন সিরোসিস হয়ে গেল, তখন অ্যাসাইটিস হতে পারে, তখন ভ্যারিক্স হতে পারে, তখন এনসেফালোপ্যাথি হতে পারে, মানে অল্টার্ড বিহেভিয়ার হতে পারে। তো এইগুলো লেট ফেজ, বাট ইনিশিয়াল ফ্যাটি লিভার মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাসিম্পটোমেটিক। নজিয়া, ভমিটিং এসব কি হতে পারে? জাস্ট আই এম আস্কিং অ্যাজ এ পেশেন্ট।
nausea vomiting is not nausea vomiting যদি বলা যায় না, it's rather than objective, it's a subjective thing. আমি যদি আজকে ওষুধ খাই আমি বলতে পারি কি আমি এই কোন ওষুধ জন্য আমার নসিয়া লাগছে, ইয়া হতে পারে, অনেকগুলো সাইড ইফেক্ট থাকে, বাট ইটস নট ফ্যাটি লিভার জন্য নসিয়া হওয়া কি ফ্যাটি লিভার হয়ে গেছে ওটার জন্য নসিয়া হচ্ছে, ইটস অল জাস্ট সাইকোলজিক্যাল, ইটস নট গোইং টু হ্যাপেন জাস্ট বিকজ অফ দ্য ফ্যাটি লিভার। অনেকে কি হয় যে এই গ্যাসের যে প্রবলেম আর তোর ফ্যাটি লিভার এগুলোকে বলে মেবি হয়তো ইট ইজ অল লিঙ্কড, ইজ ইট? জাস্ট অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট ডক্টর ক্যান ইউ গিভ এ গ্লিম্পস? গ্যাস বলে যদি আমরা পুরো ইন্ডিয়াতে না একটা প্রবলেম আছে কি গ্যাস বলে আমরা পুরো জিনিসটা চালিয়ে দিই। একদমই গ্যাস বলে যদি আমরা বলতে যাই, গ্যাস বলে না, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট হিসাবে আমাদের গ্যাস বলে কোনো জিনিস নেই, মানে কি আমার পেটে গ্যাস হয়ে যাচ্ছে, এটা এইরকম কোনো জিনিসই নেই। অ্যাজ এ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এইরকম কোনো জিনিস এক্সিস্টই করে না। ইউ ক্যান হ্যাভ ডিফারেন্ট ডিজিজ, দ্যাট ইজ ডিসপেপসিয়া বলা হয়, কি একটা পেশেন্টে ফিল হচ্ছে কি এপিগাস্ট্রিক ডিসকমফর্ট আছে, বার্নিং সেন্সেশন আছে, জিআরডি মতো পিকচার আছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং, বাট এভরিথিং ইজ নট গ্যাস। যেটা বলা হয়, আমরাও যখন মেডিসিন পড়তাম না, তো আমরা ওপিডি তে অনেকগুলো পেশেন্ট পেতাম, মাল্টিপল পেশেন্টস। ওই পেশেন্ট গুলো আসতো, কি যে বলতো, ডাক্তারবাবু এখন পেটে গ্যাস হচ্ছে, মাথা ঝিনঝিন করছে, পেটে গ্যাস হচ্ছে, আমাদের শরীরে পালপিটেশন হচ্ছে, পুরো ব্যাক পেন হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে, বাট এইগুলো না কোনো সময় কোনো জিনিসটা লিঙ্ক নেই। কোনো কি পেটে গ্যাস হলে মাথা ব্যথা করবে, পেটে গ্যাস হলে ছাতি ব্যথা করবে, পেটে গ্যাস হলে পেটে তোমার কোমর ব্যথা করবে, এইগুলো কোনো জিনিসটা লিঙ্ক নেই। ফ্যাটি লিভার কে এই জিনিস সঙ্গে লিঙ্ক করা ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, কি হ্যাঁ আমি ফ্যাটি লিভার হয়েছে কেন, কি আমি ইয়ে করছি। ইটস অল অ্যাবাউট লাইফস্টাইল, আপনার লাইফস্টাইল কেমন আছে। আমি আজকে জাস্ট আজকে এক্সাম্পল দিই, যদি আজকে আমি ক্রিসমাস মানাতে গেছি, আমি ভালো করে আজকে খুব খেলাম, রিচ ফুড খেলাম, অ্যান্ড টু দ্য এক্সটেন্ট যেখানে আমি ডেলি খাই না, হ্যাঁ আমি খেয়ে নিলাম, অনেক কিছু খেলাম, চকলেট খেলাম, ওয়াইন নিলাম এন্ড এভরিথিং, সো ইট উইল ক্রিয়েট ডিসকমফর্ট ইন ইউর ডিসকমফর্ট, বাট ইটস নট দ্যাট কি ইটস অল অ্যাবাউট গ্যাস। গ্যাস জন্য হচ্ছে না, তো গ্যাস বলে আমাদের হিসাবে কোনো জিনিস নেই, বাট হ্যাঁ পাবলিক ইজ ইটস অল অ্যাবাউট গ্যাস, পাবলিক রে ওটাই করে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ক্লিয়ারিং। আচ্ছা, এবার আমরা ডায়াগনোসিসের দিকে আসি, যে ফ্যাটি লিভার ডায়াগনোসিস করার জন্য প্রথমে ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট আর দ্য ব্লাড টেস্ট अवेलेबल? আমরা যদি ব্লাড ফ্যাটি লিভার ইট ইজ অল লিংক টু ফ্যাটি লিভার, আই এম টেলিং, অর সেকেন্ডারিলি অর প্রাইমারিলি লিংক টু? হ্যাঁ, তো প্রাইমারিলি দেখো, প্রাইমারিলি ফার্স্ট গ্রেড 1 ফ্যাটি লিভার we don't even worry about, and general public should also not worry about. It's all about what I said, ki it's all about commercialization. আমরা ওয়ারি করি যখন এটার জন্য কিছু ব্লাড রিপোর্টস আমরা চেঞ্জ দেখা শুরু করি, এন্ড দ্য ফার্স্ট চেঞ্জ দ্যাট উই সি ইজ আমরা যেটা বলি লিভার এনজাইমসে চেঞ্জ হয়, AST ALT যেটা বলা হয়, ওইগুলো যদি চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়ে গেছে, মানে ইটস অলরেডি কজিং ইনফ্লামেশন কজ করা শুরু করে দিয়েছে, অ্যান্ড লেট ফেজে এইগুলো যাবে। বাট ফার্স্ট তো আমাদের SGOT SGPT আমরা দেখি, যখনই SGOT SGPT চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়ে গেছে, অ্যাট দ্যাট টাইম উই হ্যাভ টু ইন্টারসেপ্ট, কি না এখন নাও পেশেন্ট need lifestyle modification, patient might need any treatment, patient need motivation to do the treatment, and that's where the thing is. Late আর সেকেন্ড যেটা আছে, যখন এটা প্রোগ্রেস যখন করে F3 F4 হয়ে গেছে, সেকেন্ড যেটা চেঞ্জ আমরা ইয়ে করি, ওটা কি আমাদের ব্লাডে প্লেটলেট কাউন্টটা চেঞ্জ হয়। প্লেটলেট কাউন্ট, এক্স্যাক্টলি ফার্স্ট চেঞ্জ যেটা আমরা দেখি CBC তে প্লেটলেট কাউন্টটা ধীরে ধীরে রিডাকশন শুরু হয়। তো এইটা একটা জিনিস আছে, লং রানে শরীরে অ্যালবুমিন কমবে, ডিফারেন্ট নানা রকমের আসবে, বাট first blood reports that should be done is LFT, look for the AST ALT, look that whether he or she is on any drugs that is causing this kind of thing, and even after removing all the factors, obviously alcohol intake, তারপরে আমরা বলি yes fatty liver now is causing damage to your body. তো এটা blood reports এর মধ্যে তো এটা হলো। তাও nowadays তো different types of reports have come, and one thing that is obviously I will talk to you, Raman, that you generally from your side is that fibroscan যেটা আমরা লিখি, so you can tell better about ARFI, and next I will talk about the fibroscan, what that means. Correct. So diagnosis এর প্রথম হয়ে গেল ব্লাড টেস্টের একটা অ্যাসপেক্ট, ডেফিনেটলি which you told, yes. And second aspect of diagnosis is radiological diagnosis. Radiological diagnosis এ দুটো টেস্ট আছে, ওয়ান ইজ নরমাল যেটা জেনারেল USG হয়, যেখানে আমরা ওই গ্রেডস দেখি, যে রেডিওলজিক্যাল গ্রেড আমি বলছি, নট দ্য আই মিন গ্রেড 1 গ্রেড 2 আর গ্রেড 3 ক্রাইটেরিয়াস আছে, আমি ক্রাইটেরিয়াতে যাচ্ছি না। ইন শর্ট যদি পাবলিককে বলি যে গ্রেড 1 মানে লেস অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাট, লেটস সে গ্রেড 2 মিন্স মডারেট অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাটি পজিশন হচ্ছে, এন্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ যে সিভিয়ার, একদম লিভারে ভর্তি ফ্যাট আছে। সো দিস ইজ দ্য নর্মাল যেটা USG তে আমরা দেখতে পাই। অ্যান্ড আদার টেস্ট হচ্ছে যে যেটা দ্যাট ইজ হচ্ছে যে ফাইব্রোস্ক্যান, বা যেটাকে লিভার ইলাস্টোগ্রাফি বলা হয়। সো মানে কমন পিপলের জন্য যদি আমি বলি ইন এ ইজিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, ইলাস্টোগ্রাফি মানে হচ্ছে যে স্টিফনেস অফ লিভার, যে লিভার হার্ড
নাকি শপ, এইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা বাই ফাইব্রোস্ক্যান বা এই ইলাস্ট্রোগ্রাফি, সিমিলার টার্ম বেসিক্যালি। নর্মাল লিভার ইজ সফট, এক্স্যাক্টলি, একদম ম্যালিয়েবল জিনিসটা, সবসময় একদম। ইনজুরি নিতে থাকবে, কাজ করতে থাকবে, ইনজুরি নিতে থাকবে, কাজ করতে চাবে, মাঝখানে রিজেনারেট হবে। কারেক্ট কারেক্ট। সো নর্মাল লিভার ইজ সফট। এবারে যত ইনফ্লামেশন হচ্ছে, কোলাজেন ডিপোজিশন বাড়ছে, মানে ফাইব্রোসিসের দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে যত আর কি, সেক্ষেত্রে কি হয় যে স্টিফনেসটা বাড়তে হয়। সো ইটস এ দিস মাইক্রোফোন, লেটস সে দিস ইজ স্পঞ্জ, সো দিস ইজ দ্য নর্মাল লিভার। যত ধীরে যত মানে ফাইব্রোসিসের দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে, গ্রেড যত বাড়ছে, এটা হার্ড হতে শুরু করছে, এবং তার স্কোরিং আছে, মেটাবলিক স্কোরিং আছে, ঠিক আছে, ফাইন। সো গ্রেডস বেসিক্যালি। সো দিস ইজ ইলাস্টোগ্রাফি। ইলাস্টোগ্রাফিতে আরেকটা জিনিস যেটা সোনোগ্রাফিক্যালি আমরা করি, যে লিভারের পার্টিকুলার কিছু জায়গা থেকে স্টিফনেসের কিছু ভ্যালু আমরা বের করি, মাল্টিপল ফাইন্ডিংস নেই, সেটাকে কিছু ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমরা দেখি যে তার মানে মেজারমেন্টটা, স্টিফনেসটা কত আসছে আর কি। সেই স্টিফনেসের গ্রেড অনুযায়ী আমরা গ্রেড করতে পারি যে ওটা F1, F2, F3 এটসেট্রা। এটা আর আরেকটা জিনিসকে আমি টাচ করতে চাই, দ্যাট ইজ হচ্ছে যে লিভার বায়োপসি। হ্যাঁ, যে এই স্টিফনেসকে ধরার, লিভারের মধ্যে ইনফ্লামেশন হচ্ছে, সেটাকে ধরা যায় ফার্স্ট হচ্ছে যে ফাইব্রোস্ক্যান দিয়ে, বাই নন ইনভেসিভ মেথড। আমি কোনো কাটাকাটি কিছু হচ্ছে না, সিধা একদম একটা ইউএসজির মাধ্যমে আমরা ধরার চেষ্টা করছি। অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে যে একটা লিভার বায়োপসি। So liver biopsy is like under USG guidance, you take some tissue from liver and under microscope ওটাকে দেখা হবে যে তার মধ্যে ইনফ্লামেশন আছে কিনা। So this is it, যে লিভারের মধ্যে ফাইব্রোসিস আছে কিনা, স্টিফনেস দিয়ে আমরা সেটাকে ধরতে পারি বাই লিভার ইলাস্টোগ্রাফি, আর লিভার বায়োপসি দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে ওটাকে যে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। এন্ড দ্যাট দিস ইজ দ্য মোস্ট ডেফিনিটিভ ওয়ান বেসিক্যালি, ইনভেসিভ অলসো, বিকজ আমাকে পাংচার করে আমাকে টিস্যু নিয়ে তারপরে করতে হবে। সো ইয়া, দিস ইজ দ্য ডায়াগনোসিস অ্যাসপেক্ট। প্রথমে তুই যেটা বললি ব্লাড টেস্ট আর রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, সাথে বায়োপসির টাচ আছে। আরেকটা এনিথিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড অন, প্লিজ। এক্স্যাক্টলি, আই উইল অ্যাড অন ডেফিনেটলি। আজ আর এখন যেটা দেখা হয়েছে, হোয়াট হ্যাজ বিন কমার্শিয়ালাইজড নাওয়াডেজ, দ্যাট ইজ ফাইব্রোস্ক্যান। ফাইব্রোস্ক্যান অলওয়েজ, মানে এরকম আমি গেলাম, আমার ফ্যাটি লিভার আছে, ফাইব্রোস্ক্যান লিখে দিলাম, ইটস নট দ্য থিং। It's expensive test. Specific probes are needed. It's vibration controlled transient elastography. You need a specific probe, you need a specific place, you need a specific instruction for the patient কি এরকম অবস্থাতেই আমরা করতে পারবো, because it will now, যদি না হয় it will change your life. Basically আমি just sorry to interrupt, যে it should go in proper hand first of all. Exactly. একদম। হ্যাঁ, তো সবগুলো জিনিসে একটা স্পেসিফিক ওয়ে আছে। আপনার শরীরে, যদি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি আজকে গেলাম, আমি আজকে ভর্তি পেট খেয়ে চলে গেছি, কালকে এখনই জাস্ট খেলাম, 4টে লুচি খেলাম, সঙ্গে যেটা আছে ছোলা খেলাম, ভর্তি পেট খেয়ে নিলাম, জল খেয়ে নিলাম ভরপেটে, তারপরে চলে গেলাম আমি ফাইব্রোস্ক্যান করাতে। অ্যান্ড লেট মি রিমাইন্ড ইউ কি যদি এরকমও হয় আপনি ফাইব্রোস্ক্যান করাচ্ছেন, ইট উইল চেঞ্জ দ্য রিপোর্ট, বিকজ এটা স্পেসিফিক তরিকা আছে, স্পেসিফিক জায়গাতে হয়, স্পেসিফিক মানে ইন্ডিকেশনে হয়। তো সব রকম, আমি গেলাম, আমার ফ্যাটি লিভার আছে, আমাকে ফাইব্রোস্ক্যান করাতেই হবে, ইটস নট দ্য থিং। কনসাল্ট ইউর ডক্টর, লেট হিম আস্ক ফর ইট whether you need or not, and then go for the fibroscan, because depending upon কি কিরকম কন্ডিশনে তোমার ব্লাড রিপোর্টস আছে, তুমি ওই দিন কিরকম আছো, তোমার কিরকম কন্ডিশনে তুমি করাতে গেছো, এই রিপোর্টসটা ভ্যারি করতে পারে। and you don't always need fibroscan. It's expensive test, you don't always have to just jump for it কি আমার আজকে আমার ফাইব্রোস্ক্যান করে দিলে আমি ভালো হয়ে যাব। it's just about you want to do it. As a gastroenterologist we don't want to write unless and until you just আমি sorry to interrupt, যে when it is needed, মানে as a gastroenterologist, when do you recommend a patient whether this fibroscan is needed or not? See, guidelines তো পুরো ডিফারেন্ট আছে আমাদের। একটা যদি বলা হয়, তো আমরা ওপিডি বেসিসে যদি আমরা দেখতে যাই পেশেন্টকে, তো ডিপেন্ডিং অপন ব্লাড রিপোর্টস আমরা একটা FIB-4 স্কোরিং করি। FIB-4 ডিপেন্ডিং অপন AST, ALT, প্লেটলেট এজ, এইগুলো একটা স্কোরিং হয়। এই স্কোরিং সঙ্গে যদি আমাদের কোনো তফাৎ হয় কি না এরকম, if this scoring doesn't matches with patient's presentation, he might have started progression towards fibrosis. Either, see, this FIB-4 can give me two pictures na ki either this patient is having fibrosis or not. So a specific cutoff is there. একদিকে গেলে তোমার ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে, we don't need. একদিকে গেলে তোমার ফাইব্রোসিস নেই, we don't need. সো একটা মাঝখানে একটা গ্রুপ আছে এই FIB-4 স্কোরিং এর উপরে। সঙ্গে যদি আমরা দেখি কি হ্যাঁ পেশেন্টে এরকম FIB-4 স্কোরিং এর চেঞ্জেস, মানে মাঝখানে গ্রুপ আছে, তখনই আমরা জেনারেলি ওপিডি বেসিসে লিখি এই গাইডলাইন উপরে। বাট আর অনেক যার মেটাবলিক সিন্ড্রোম আছে, অনেক মোটা আছে, উই মাইট সাসপেক্ট কি ইয়াস হি
has started getting any problem in liver, fatty liver progress করেছে, fibrosis হওয়া শুরু করেছে, then only we need that. Unless and until after that, even beyond that, we don't need. আর একটা জিনিস যেটা আমি with this podcast I want to highlight, সিরোসিস পেশেন্ট যার অ্যাসাইটিস হয়ে গেছে, যার পেশেন্টে ব্যারিক্স চলে এসছে, ঠিক আছে, যার পেশেন্টের মদ্যপান করে যা অলরেডি ড্যামেজ হয়ে গেছে, ফাইব্রো স্ক্যান ওখানে কোনো ইন্ডিকেশন কি লাভ, তার কোনো রোলই নেই তো অলরেডি, মানে তো ওই জিনিসটা জানতে হবে কি আমি আমার আজকে সিরোসিস হয়ে মদ্য খেয়ে আমার অ্যাসাইটিস হয়ে গেছে, আমি কালকে যাচ্ছি, আমি গিয়ে ফাইব্রো স্ক্যান করিয়ে নেবো কি আমার লিভার একটু বেঁচে আছে কিনা। সো ইটস এ ওয়েস্টেজ, তোমার নিডেড নেই, you don't need to go and you don't need to do. Correct. So basically the purpose is there are multiple let's say imaging tool, use it Exactly. when it is needed. Don't Exactly. overuse it, neither don't underuse it. Yeah. So next এবার হচ্ছে যে সাপোজ আমার ফ্যাটি লিভার হয়েছে, লেটস সে আমার ইউএসজি তো ফ্যাটি লিভার এসেছে এবং লিভার এনজাইমও ডিগ্রেড করতে শুরু করে, মানে এসজিওটি এসজিপিটি এলিভেটেড আছে। সো লেটস সে মানে your grading it is grade 2 basically, stage 2 or grade 2 হ্যাঁ। সো ব্লাড টেস্ট এন্ড ইউএসজি দুটোতেই মানে চেঞ্জেস আছে। এবার কি কি স্টেপস করলে, ও টেল মি দ্য স্টেপস to reduce back it to normal. See, the first thing, whether you are obese or not, lifestyle modification is the most important thing. I can give you drugs, but till what extent? আমি 6 মাস ড্রাগ দিলাম, 1 বছর ড্রাগ দিলাম, যেদিন ড্রাগ ছাড়বে আবার হয়ে যাবে। ओके, हम आज ड्रग दे रहे हैं, इसका एक ड्यूरेशन होगा ना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। बट अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर से जिस दिन ड्रग छोड़ोगे फिर से होगा। So the first and foremost thing that has been tried, tested and recommended, reduce your weight. And it has been seen that अगर आपका जो baseline weight है वहां से अगर आप अपने body weight को 10% रिडक्शन कर देते हो, 10%, आज मान लीजिए कि हाँ, अगर आज आपका 100 वेट है बॉडी वेट और आपको फैटी लिवर है और आपने 90 kg कर लिया ना 10% बॉडी वेट, तो आपका फैटी लिवर आधा हो जाएगा। हो सकता है कि ग्रेड 3 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए। इट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड। पहला तो वेट रिडक्शन फॉरमोस्ट, ईट गुड, ईट वेल, एकदम अनप्रोसेस्ड फूड हटाइए, सब्जी खाइए, सलाद खाइए, वजन कम करिए, जूस बंद करके फ्रूट्स खाइए, ब्लैक कॉफी पीजिए और एक्सरसाइज। हर दिन 30 मिनट्स का एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, हर किसी को करना चाहिए। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत अच्छा एक टॉपिक आप आ गए आप। कैन यू प्लीज रिकमेंड कि मान लीजिए कि किसी का 90 kg या 100 kg वेट है और वो नॉर्मल करना चाहता है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने बोला, तो একে ধর মানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করাতে হবে যে মর্নিং থেকে যে ধর নাইট পর্যন্ত, ইন শর্ট যদি একটু বলতে পারি যে which are the foods or exercise etc सब कुछ मिलके अगर you can tell us. এক্স্যাক্ট, সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে না কি আমাদের আইডিয়াল বডি ওয়েটটা কি। আমি যদি জানতেই না পারি কি আমার আইডিয়াল বডি ওয়েট আমার কি রিকোয়ার, তো আমি ওরকম কাজ করতে পারবো না, ঠিক আছে। তো দেখো, ক্রুড অনেকগুলো জিনিস আছে যেখানে আমরা জানতে পারি কি ইয়াস দিস আইডিয়াল বডি ওয়েট মাইট রিকোয়ার। তো আমরা যেটা ক্রুড জেনারেল পপুলেশনকে যেটা বোঝাতে চাই কি তোমার আইডিয়াল বডি ওয়েট জানার জন্য খুব বেসিক রকেট সায়েন্স লাগে না, জাস্ট height in centimeter minus 100. Sorry, can you repeat it? Height in centimeter minus 100. Okay. তুমি মেনে নাও it's like it's a crude, you can't just take it as it's my perfect body weight. যদি আমি 172 সেন্টিমিটার আছি, ঠিক আছে, আমি minus 100 করে দিলাম, তো নিয়ার অ্যাবাউট 70, 72, 75 it's my ideal body weight. Okay, yeah. তো তোমাকে এই জিনিসটা মেইনটেইন করতে হবে, and this is how you just want to know কি হ্যাঁ আমার আইডিয়াল বডি ওয়েট কত হতে পারে। It's all about BMI এত থেকে কম হতে হবে। You don't need go measure your just your height, reduce 100, you will be around এই ওয়েট নিয়ে আসা অব্দি আমাকে মেহনত করতে হবে। And food, যদি ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে হবে, ফার্স্ট জিনিস তোমাকে ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে হবে। রিডাকশন ইন ওয়েট, exercise. You just don't want to get into the zone কি আমি এক্সারসাইজ না করে আমি কি একদম আমি শুধু ডায়েট করে আমি ওয়েট কমিয়ে নেব। ডায়েট করে তুমি ওয়েট কমাতে পারো, বাট সঙ্গে মাসও কম। এন্ড অ্যাজ এ পারসন as you age you need muscle to survive. মাসল ভালো না থাকলে you are not going to survive for longer period. তো তোমাকে এক্সারসাইজ করতে হবে, run, walk, swim, gym, whatever you want to do, go for it. Eat well, lots of protein, less carbohydrate, less fat, and exercise. It might possible that you can reduce your weight till extent that where
10% reduction, you can reverse your fibrosis even. Wow, man. And in exercise, what is recommended? I mean, cardio or strength or both? Both. You just can't get with the cardio. Cardio is not going to help you. Cardio is only going to help you in losing weight, and that is with both fat and muscle you will start losing muscle. Okay. So you need to preserve your muscle. So weight training is needed. You have to preserve your muscle and lose fat. Get a compound exercise, do compound exercise, do cardio. Obviously you need swimming, running, cycling, do this. That will help you, but also you have to involve in some weight training also, because that will build your muscle also. You will even যদি কসমেটিক হিসাবে দেখা যায়, মাসল বিল্ড করলে, ফ্যাট লুজ করলে, ইউ উইল লুক গুড অলসো। সো এটা তো দরকার। Correct. And muscle build hole, when the muscle is at least if not bulkier, then at least moderate agar muscle hota hai, then you can pull the fat inside your muscle, I think. फैट मेटाबॉलिज्म में मसल बहुत ज्यादा जरूरी है। फैट मेटाबोलाइज मसल में होता है। तो अगर आपको फैट कम करना है तो आपके शरीर में मसल चाहिए, नहीं तो मेटाबॉलाइज आप नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको मसल बिल्ड करना ही होगा। अच्छा, स्ट्रेस बहुत पेशेंट पूछता है, ये कॉमन इंसान जो होता है, हर किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि स्ट्रेस एंड स्लीप, ये दो चीज क्या होता है कि जो 30s में जो होता है या लेट 20s में सब लोग करियर के पीछे या फैमिली के पीछे भागा रहता है, तो लॉट ऑफ स्ट्रेस कमिंग फ्रॉम दिस एंड दैट, एंड स्लीप नहीं हो पाता है ठीक से। क्या दिस थिंग आल्सो रिलेटेड? इज दिस रिलेटेड और सी डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन बहुत ज्यादा है। आप स्ट्रेस रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, eat junk, you will eat lots of everything, here there alcohol, everything, you will not move out of your bed, that will obviously hamper your metabolism. Second is कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि हाँ आप स्लीप नहीं ले रहे हो, सी मसल रिकवरी ना, आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो स्लीप के दौरान सबसे ज्यादा होता है। आपके शरीर में हार्मोन्स जो चेंज होते हैं, कॉर्टिसोल एंड ऑल, एंड मसल रिकवरी का सबसे बढ़िया समय होता है स्लीप। तो 7 to 8 hours of sleep is mandatory. We as a doctor, we obviously in our life this is not necessary, but as a general population, if you are working 10 to 5, 6, get in a shape, try to do exercise, sleep for 7 to 8 hours, and let me tell you, this is the best way to live your life. Workout, balance it. That will how you will try to live your life for the longer duration. Okay, nice. So balancing is very important basically. Exactly. And even exercise relaxes your stress level, na? Hormones changes, you will feel oxytocin, cortisol, every hormone changes, you will dopamine, and you feel good, na? That in entire one day I have given 1 hour for myself also, that I am trying to be my best version in gym, swimming, whatever. So this gives you a feel well, and obviously health benefits, everything is related to this. Correct. अच्छा, अभी can you please tell me the treatment of fatty liver, treatment protocol, and उसके बाद आएंगे newer medication, ठीक है? Can you please tell me the treatment aspect? देखो, ट्रीटमेंट के लिए ना अभी मार्केट में ना बहुत सारा पहले तो प्लेसिबो ड्रग से घूम रहा है, जिसको लोग बहुत दिन से देते हैं। Okay. वो फील गुड कराने वाला, एक उसमें से ड्रग है लिव 50। Okay. लिव 52, आप चाहे कहीं भी जाओगे, गाँव में, सिटी में, बड़े जगह पे, आप देखोगे कि हाँ लिव 52 ड्रग, लोग हाँ मेरा लीवर अच्छा हो जाएगा, हम ये खा रहे हैं, लीवर अच्छा हो जाएगा। हम एक साइड तो दारू पी रहे हैं, बट नेक्स्ट साइड लिव 52 भी खा रहे हैं, क्योंकि मेरा लीवर फिर से अच्छा हो जाएगा। बट सी, वो आपको फील गुड करा सकता है, लेकिन वो आपका लीवर हील नहीं करता, वो आपको हील नहीं करेगा, है ना? तो मार्केट में ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जिनको देखा गया है अभी, और कुछ ड्रग्स अभी अच्छे ड्रग्स आने वाले हैं। इंडिया में अभी तक उनको नहीं मिला है, कुछ दिन में आ भी जाएंगे, जो आपको हील करते हैं, बट वो जो आपके लीवर के फाइब्रोसिस को बैक करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड नाउ वी आर प्रिविलेज्ड, एंड हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, जहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो पिछले 10 साल में लीवर के फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कम से कम 7-8 नए ड्रग्स आ रहे हैं, एंड इंडिया में अभी कुछ दिन में लॉन्च होना शुरू हुए हैं। एंड जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड ड्रग्स है, बहुत बड़े पॉपुलेशन पे उनका रिसर्च हुआ है, और बोला जा रहा है कि दे आर डूइंग गुड, ठीक है? लेकिन उनका सबका स्पेसिफिक इंडिकेशन, यू जस्ट कांट गो टू ओवर द काउंटर, किसी दुकान के पास गए, पैरासीटामोल, पैन40 की तरह जाके दवा ले लिया, एंड यू विल ईट, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक इंडिकेशन है सबका। नाम 2-3 मैं लेना चाहूंगा, सारोग्लिटाजार है, आपका अभी रेस्मेटिरोम आने वाला है, अभी बहुत बड़ा नाम चल रहा है, सब एक्ट्रेस यूज कर रहे हैं, दैट इज सबने सुना होगा, मुंजारो, ओजेम्पिक, वीगोवी। तो ऐसा नहीं है कि यू कैन टेक, सबका स्पेसिफिक इंडिकेशन है, और अगर आप बिना किसी रिकमेंडेशन के लेते हैं तो यू हैव टू सफर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट कांट, यू जस्ट गेट
नाम सुना, जाके लिया, एंड यू विल बी लाइक एकदम बढ़िया, हाँ कल से मेरा लीवर रिजनरेट हो गया, ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक डोजिंग, स्पेसिफिक इंडिकेशन, क्योंकि सब दवा का अलग इंडिकेशन है, अलग टाइम पे, रादर देन इंडिकेशन नहीं, अलग टाइम पे आपको कब कौन सा दवा देना है. टॉक टू योर डॉक्टर, लेट हिम डिसाइड, बी कॉम्प्लायंट टू मेडिकेशन. आप दवा लो बट अंडर गाइडेंस. मुझे भी না অনেক লাগতা है মানে ধর অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে এই যে ডক্টর শপিং যে জিনিসটাকে আমরা মেডিকেল টার্মিনোলজিতে ইউজ করি, যে একজন ডক্টরের কাছে গেলাম, তারপরের দিন মনে হলো উইদাউট নোয়িং, মানে ওয়েট না করেই আর কি, কিছু একটা মনে হলো যে চলো লেটস গো টু এ সেকেন্ড ডক্টর আর কি. তো ইয়া মানে আমার যেটা মনে হয় আর কি পার্সোনালি, যে whenever you are going to a doctor, especially the skilled one I'm talking about, মানে not defaming anyone, but just I'm বলছি আর কি, যে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্যাট ইউ হ্যাভ এ ডিজিজ, আর তারপর তোকে বেসিক্যালি কি বলে যেটাকে মানে পুরো ওর উপর ট্রাস্ট করা, এবং কি বলে যেটাকে মানে আত্মসমর্পণ, যেটা বাংলাতে বলে আর কি, যে বেসিক্যালি ইউ আর লেটিং হিম ডিসাইড হোয়াট ইজ নিডেড, হোয়াট ইজ নট needed for the goodwill of yourself. Exactly, ইংলিশে বলা হয় না ট্রাস্ট দ্য প্রসেস. কারেক্ট, হ্যাঁ. তো প্রসেস তোমাকে ট্রাস্ট করতে হবে. এন্ড একটা আমাদের না একটা আর মেন্টালিটিও আছে, ইন্ডিয়ান মেন্টালিটি, কি আমরা ডক্টর কাছে না নিজেকে দেখাতে যাই না, আমরা ডিজিজ খুঁজতে যাই. আমার রিপোর্টস নরমাল এসছে মানে আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমার আজকে রিপোর্টস নরমাল আছে মানে ডাক্তারবাবু আমি একদম ঠিক আছি. ইউ ডোন্ট ইভেন ট্রাস্ট কি না আমি একদম ঠিক আছি, আমার কোনো অসুবিধা আছে, খুঁজতেই হবে. ডাক্তারবাবু দেখুন না ভালো করে, আমার কোনো রোগ নেই, আমার ফ্যাটি লিভার আছে, আপনি বলছেন কিছু নেই, আপনি বলছেন কোনো ওষুধ খেতে হবে না, আপনি বলছেন কি না আমাকে শুধু এক্সারসাইজ করলে ঠিক হয়ে যাবে. তাহলে এন্ড দিস মিসট্রাস্ট হ্যাজ বিন স্প্রেড. ইটস নট দ্যাট কি কেন কি আমি হতে পারি আমি ওষুধ দেবো না, বাট সামওয়ান উইল গিভ, because everyone is not equipped, everyone is not that much knowledgeable, and this might possible ki that he is not consulting a gastroenterologist, he is not consulting a medicine expert, he might consult some other doctor that has been some that are there in the market, not that there are people who can give you. So rather than finding disease, try to trust your doctor. If you feel that I am having symptoms, still I am having complaint, still I am feeling not comfortable, you are free to consult anyone, but at least trust the process, that eventually if I start modifying my lifestyle, even if I have reduced my alcohol intake, I am taking medication, it will take time. There is nothing going to get in it one day, magic happens overnight ki aajke ami khelam kalke ami thik hoye gelam, eta hoy na. Because fatty liver একদিনে হয়নি, it took some months, maybe years to progress, and ওরকমই যাবে. I just can't go and মানে আমি পরিষ্কার করে দেব না লিভার কি আজকে. Exactly, correct. लिवर टॉनिक होता है, इसका क्या साइंस है? मतलब लिवर, वही बोल रहा हूँ कि ये जो लिवर टॉनिक का जो फंडा है ना, जब हम लोग छोटे थे तब से चला रहा है. जब हम लोग के ये फंडा ना आज से नहीं, ये पिछले 50 साल से है. हम लोग जाते, पेशेंट मांगता है एक्चुअली, पेशेंट जाके बोलता है कि मुझे एक लिवर टॉनिक दो. हम लोग वही बोल रहा हूँ, हम लोग के मम्मी पापा लेके जाते थे, डॉक्टर बाबू बेटा मेरा बच्ची मेरी कुछ खा नहीं रहा है तो एक टॉनिक दे दीजिए जिससे ये खाना शुरू कर, है ना. ये आज से नहीं, ये पिछले 25 साल से चला रहा है, और लोगों के मन में आज भी यही भरा हुआ है कि कोई ऐसा लिवर टॉनिक आता है जो कि हमारे लीवर को ठीक कर देगा और हमारा भूख बढ़ जाएगा. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है. देयर इज नो टॉनिक अवेलेबल, देयर इज नो मैजिक ड्रग, देयर इज नथिंग, नो टॉनिक कि आपका वो कल से लीवर, आपने आज से दवा लिया, कल आपका लीवर एकदम अच्छा हो गया और आपने खाना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई ड्रग नहीं है. और दिक्कत क्या है आयुर्वेदिक ड्रग के साथ, देयर आर लॉट्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग आल्सो अवेलेबल. मैं आयुर्वेदिक ड्रग्स के खिलाफ नहीं हूँ, पहले भी बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदिक ड्रग्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट सब आयुर्वेदिक ड्रग्स हमेशा अच्छे होंगे ऐसा भी नहीं है. आपको पता नहीं है किस क्वांटिटी में कैसा आयुर्वेदिक मेडिकेशन लेना है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, हो सकता है वो एग्जैक्ट आपको बॉडी में जितना नीडेड है उनसे ज्यादा अमाउंट में हो, तो रादर देन आपको अच्छा करने के वो आपके लिए बुरा भी कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या लेना है. आप लो, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट उससे आपको हमारे हिसाब से, हमारे ट्रीटमेंट में तो और हमारे नॉलेज के हिसाब से जो भी है, आपका लीवर एकदम रिवर्स हो जाएगा. इट्स मिथ, आप उस चीज को नहीं कर सकते. नाइस, गुड दैट यू टच दैट पॉइंट. या सो उसी यही सिनेरियो पे हम आएंगे मिथ बस्टिंग पे. लोगों में बहुत सारा मिथ है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है तो वो हो जाएगा. तो चलिए एक मिथ को लेते हैं, ठीक है. एंड यू टेल मी, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? इफ आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल आई विल नॉट गेट फैटी लिवर. मतलब मैं अगर अल्कोहल नहीं पीता हूँ तो मेरा कभी फैटी लिवर नहीं हो सकता है. ये मिथ है. इससे बड़ा मिथ कुछ नहीं हो सकता. इंडिया में तो 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अल्कोहल बैन है, फिर भी लोगों को फैटी लिवर हो रहा है भाई. ये तो मिथ है.
तो कुछ तो परसेंटेज ये होता है कि जो फैटी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक बोला लेकिन इंडिया? ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसा तो है कि फैटी लिवर डिजीज, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अभी बहुत इंडिया में प्रिडोमिनेंट है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। बहुत ज्यादा ओके। डायबिटीज लोगों को हो रहा है, 40% लोगों को डायबिटीज है भाई इंडिया में, कम नहीं होता ये। वी आर नाउ डायबिटिक हेड ऑफ वर्ल्ड, हमसे ज्यादा डायबिटीज कहीं है ही नहीं, किसी वर्ल्ड में नहीं है। और किसका कारण क्या है? बचपन से ही वही लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया। जो पहले हेल्दी समझते थे वो उसको खाना बंद करके हम लोग वेस्टर्नाइजेशन कर लिए। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो जितना फैटी लिवर, जितना डायबिटीज उतना फैटी लिवर। अल्कोहल तो आपको क्या 18 साल तक कम से कम वेट तो करना पड़ता है, फूड के लिए तो वेट नहीं कर रहा है, आप तो बचपन से खा रहे हो, तो वो चीज तो लाएगा ना, वो चीज तो आएगा। और ये एक्सरसाइज एक्चुअली हो गया कि मतलब एक हम लोगों का बीच में मतलब माइंड में एक आ गया कि एक्सरसाइज मतलब एक फैशन हो गया। हाँ। बल्कि एक्सरसाइज एक नीड है। वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो आपके टाइम, हम लोग के Exactly, टाइम पे हाँ। लाइफस्टाइल था। और Correct. मेरे को आज भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे, पापा मम्मी हम लोग के 3 बजता नहीं था, अबे तुम लोग घर में क्या कर रहे हो, जाओ जाके खेलो। हम लोग वो जनरेशन वाले हैं जहाँ पे 3 बजे के हाँ। बाद से, शायद उस समय लाइट भी कम रहता था, फोन भी हाथ में नहीं होता था। 3 बजे के बाद से हम लोग ग्राउंड में अगर नहीं गए हो तो दोस्त लोग आ क्रिकेट जाएगा, अरे फुटबॉल तुमको नहीं मस्त। जाना है क्या? हाँ, आपको तो खेले नहीं जाएगा क्या? चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंड का दिन हो, गेम्स चेंज होता था बट ग्राउंड नहीं। हम लोग ग्राउंड में ही रहते थे, गेम्स चेंज होता था। बरसात में फुटबॉल खेलेंगे, गर्मी में क्रिकेट खेलेंगे, ठंड में बैडमिंटन खेलेंगे, बट ग्राउंड में रहते तो थे भाई। आज और जनरेशन का आदत आज भी बना हुआ है। वी ट्राई टू फॉलो दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट हो गया है, वर्क प्रेशर है, नहीं कर पाते हैं, बट एटलीस्ट गिव 1 hour टू योरसेल्फ, ट्राई टू वर्कआउट। 1 घंटा तो देना बनता है दिन में अपने आप। और मुझे लगता है ना ये रिवर्स होगा। ये जो पहले का ट्रेडिशन था, लेट्स से अर्ली 90s या लेट 80s का जो किड्स था, या हम लोगों का जनरेशन का, जैसे कि आफ्टरनून में खेलना वाज मस्ट। एग्जैक्टली। अभी चेंज हो गया। मुझे लगता है कि ये 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो वाला जो सर्कल है, वो वाला जो लाइफस्टाइल है, फिर से वापस आएगा। तो आएगा भी तो जगह कहाँ है? खेलोगे कहाँ? ग्राउंड कहाँ है? कौन सा सिटी में ग्राउंड नहीं है? कौन सा सिटी में ग्राउंड है यार? अगर लाइक यू आर स्टेइंग इन बेंगलोर, आई एम हियर इन कोलकाता, जहाँ पे हम लोग जब छोटे थे तो एक छोटे सिटी में एटलीस्ट 2-3 जगह 4 जगह तो स्टेडियम होता था कि हाँ भाई यहाँ जाके खेलेंगे। करेक्ट। तुम बताओ ना, जिस सोसाइटी में हो, अगर उस सोसाइटी में अगर एक ग्राउंड ना हो तो यू विल फाइंड नॉट अ सिंगल प्लेस टू प्ले नियर यू इन बेंगलुरु एंड इवन इन कोलकाता। वैलिड पॉइंट। हमारे पास जगह ही नहीं, खेलने के लिए जगह नहीं। आप अगर कोई क्लब ज्वाइन करते हो तो खेल पाओगे, नहीं तो कहीं नहीं खेल पाओगे। और लोगों के पास अब ले जाने का भी टाइम नहीं है भाई। कोई अपने बच्चे को लेकर के, मम्मी पापा वर्क कर रहे हैं, बच्चे को खेलने के लिए ले जाए, इट्स गोइंग आउट ऑफ हैंड। ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है। तो सेकंड मिथ पे आते हैं अब। डज फैटी लिवर ऑलवेज कॉज सिम्टम्स? नहीं, इस पे तो बात हुआ। फैटी लिवर ऑलरेडी क्लियर कर दिया। एग्जैक्टली। इस पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सिम्टम लेकर के आएगा। फुल ब्लोन सिम्टम आने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, उल्टा मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम बिना सिम्टम्स का ही होता है। असिम्प्टोमेटिक, एग्जैक्टली। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अंदर आपका शरीर में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया। थर्ड वन इज फैटी लिवर हार्मलेस? नहीं, ग्रेड 1 वाला तो बात हुआ कि हाँ ये कमर्शियलाइजेशन अगर है तो ठीक है, बट आपको अगर पता चल रहा है तो उसके बाद से आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए कि आप उसको प्रोग्रेस ना होने दें। चाहे खाने में चेंज हो, चाहे आपके वर्क हैबिट में चेंज हो, स्मोकिंग अल्कोहल में चेंज हो, आपके जैसे आप जो खा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें चेंज हो। बट हार्मलेस बोल करके वो ग्रेड 1 छोड़ करके उसके बाद तो हार्मलेस नहीं बचता है। वो हमेशा धीरे-धीरे लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो बाद में जाके। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट वन है कि कैन फैटी लिवर बी रिवर्स्ड बैक टू नॉर्मल? एग्जैक्टली, ये भी हम लोगों ने बात की। इटियोलॉजी क्या है? अगर आप अल्कोहल पी रहे थे, जब तक आपका फुल ब्लोन सिरोसिस नहीं हुआ, आपने छोड़ा, बैक हो जाएगा। आप मोटे थे, आपने अपना मोटापा को कमाना शुरू किया। और मोटा वर्ड ना अभी के टाइम पे बहुत फैशनेबल हो गया है। ठीक है, लोग मोटा नहीं सुनना चाहते, लोग चबी सुनना चाहते हैं। बट ये जो चबी है ना, ये चबी बस फैशन है। लेट मी टेल यू, चबी बोल के कुछ नहीं होता है। चबी वो लोग सिर्फ बोलते हैं अपने आप को कि जिनको बैक टू नॉर्मल नहीं आना पसंद है, उनके उसके लिए मेहनत नहीं करते। हो सकता है आपके शरीर में चेंजेस हो सकता है, हो सकता है आपको हाइपोथायराइड हो सकता है आपको पीसीओएस हो, बट एटलीस्ट गिव योर एफर्ट, ट्राई। ये ट्राई जो है ना, ये ट्राई वाज इंपॉर्टेंट है। आप हो नहीं सकता कि रातों रात आप कर पाए। बहुत लोगों को होता है कि वेट रिडक्शन करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इतने ओवरवेट है कि उतना लेवल की एक्सरसाइज नहीं कर पाते, एज ज्यादा है, ऑलरेडी नी पे जोर पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। बट एटलीस्ट ट्राई। Unless and until you don't try, you don't understand कि करना क्या है। सही। अच्छा, बहुत लोग बोलता है कि थोड़ा सा अल्कोहल कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा अल्कोहल नॉर्मल होता है। और कोई तो मैं मतलब सुना हूँ मैं कि थोड़ा अल्कोहल इट इज गुड फॉर यू। ये क्या बात होता है? थोड़ा बोलो।
नहीं, इस पे भी ये डिस्कशन बहुत जरूरी है कि अभी के टाइम पे ना ये भी फैला हुआ है कि मेरे लिए थोड़ा अल्कोहल अच्छा होता है, मेरे एक लिए पे कुछ नहीं होता है, हाँ, इट इज गुड फॉर यू। और ये भी है कि मेरे लिए हम स्कॉच पी रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बियर पी रहे हैं तो बढ़िया है, वाइन पी रहे हैं तो बढ़िया है, किसी का सबका अलग अलग। तो ये जो है ना, लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लिया है। अल्कोहल इज अल्कोहल, आपके लिए डैमेज करेगा, ये आपको जानना है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ही होता है आपके लीवर में। तो आप एक पेग लो, सो कॉल्ड एक पेग लो या 4 पेग लो, वो डैमेज करेगा। लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन है, और रिकमेंडेशन में सबसे बड़ा बात है कि रिकमेंडेड डोज फॉर मेल एंड रिकमेंडेड डोज फॉर फीमेल इज डिफरेंट। आपके लिए अगर मेरे लिए अगर पूरे वीक में 7 पेग अलाउड है 30 ml का, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फीमेल के लिए ये सीधा हो जाता है 3 पेग। तो अल्कोहल का एक रिकमेंडेड डोज है जिसमें देखा गया है कि नुकसान तो होता है लेकिन कम नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता है। और वही बात है कि फीमेल के लिए एग्जैक्टली कम हो जाता है। एक चीज मैं जो जनरली बोलना चाहूंगा ना, कि rather देन डेली अल्कोहल इंटेक माइल्ड अमाउंट में 1 या 2 पेग से, बिंज अल्कोहल इंटेक ना ज्यादा हार्म करता है। वो बिंज अल्कोहल इंटेक अगर बोलना है, एग्जैक्टली बिंज अल्कोहल इंटेक अगर बोलना है तो 2 घंटे के अंदर में आपने 5 पेग ले लिया, एंड दैट इज रिकमेंडेड अमाउंट, 5-6 पेग ले लिया 90 ml 60 ml का। फीमेल के लिए वो 4 पेग का है। तो आप अगर 2 घंटे के अंदर में ज्यादा रैपिडली ड्रिंक करते हैं, वो ज्यादा डैमेज करता है, वो तो जानना चाहिए। और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि हम बियर पी रहे तो अच्छा है, वाइन पी रहे तो अच्छा है, स्कॉच पी रहे हैं तो अच्छा है, ये भी बोल के नहीं है, डैमेज तो सब करेगा, वो तो होना ही है। नेक्स्ट वन इज, कैन फैटी लिवर टर्न इनटू लिवर कैंसर? कैन? एग्जैक्टली। अभी हाँ, अब ये बात भी करना बहुत जरूरी है। पहले क्या बोला जाता था कि फैटी लिवर होगा, उसके बाद से प्रोग्रेस करेगा, पेशेंट का सिरोसिस होगा, सिरोसिस इज अ बेड ऑफ कैंसर, ठीक है। लेकिन जब से ये डायबिटीज के कारण ओबेसिटी आया, एनएफएडी मतलब फैटी लिवर डिजीज आना शुरू किया, हम लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको नॉन सिरोटिक कैंसर है, मतलब वो अभी सिरोसिस नहीं हुए बट उनके लिवर में कैंसर आ गया। ओके, बिना सिरोसिस का कैंसर है? एग्जैक्टली, हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि जिसमें बिना सिरोसिस का कैंसर आ गया। और नॉन सिरोटिक फैटी लिवर, नॉन सिरोटिक एचसीसी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसमें बहुत सारे चीजों का हाथ है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ हम लोग का ये हाथ, लेकिन बहुत सारी चीजों का हाथ है। ओके, सो हो सकता है, मतलब फैटी लिवर से लिवर कैंसर भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली बहुत सारे स्टेप बीच का स्किप कर जाता है। नॉन सिरोटिक फैटी लिवर, नॉन सिरोटिक एचसीसी, नॉट रेदर देन फैटी लिवर, कि आप फैटी लिवर से वो डायरेक्ट एचसीसी आ सकता है फैटी लिवर पे, बट वो टाइम डिपेंडेंट है। आज नहीं है कि आज फैटी लिवर हुआ, ऐसा हुआ, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ एक। तो अभी लास्ट सेगमेंट पे आ गए हम लोग। कुछ ऑडियंस का क्वेश्चन था, पहले कुछ मैंने एक वीडियो दिया था, 3 क्वेश्चन लूंगा, और ये वीडियो देने के बाद अगर क्वेश्चन आता है, मैं आपको टैग कर दूंगा इफ यू गेट टाइम। तो इफ यू गेट टाइम, I will love to. श्योर। तो 3 क्वेश्चन लेंगे। श्रीलेखा नाम का एक वुमेन पूछा था कि আমার ডায়াবেটিস আছে, ফ্যাটি লিভার তো আছেই, সো ডায়াবেটিস এন্ড ফ্যাটি লিভার দোনো হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক কফি বা গ্রিন টি যেটা তুই বলেছিলি, যেটা কি সুগার ফ্রি দিয়ে খেলে কাজ হবে? সুগার ফ্রি জিনিসটা কি, আর এটাও একটু বলে দে আর কি। সুগার ফ্রি না, অ্যাসপার্টেম, স্যাকারিন এইগুলো ইউজ হয়। দেখো, রিকমেন্ডেড ডোজ অনেকটা বেশি, আমরা যেগুলো খাই ওটা কম দিয়ে, যেগুলো ড্রিঙ্কস আছে ওগুলো কম দিয়ে আসে, বাট ওয়াই ইউ নিড টু টেক সুগার ফ্রি? It's artificial sweetener, it's still metabolizing in liver, it's going to, देखो टेस्ट ट्रायल्स অনেক কিছু বলে कि ना it's not going to get you fat, it's not going to hamper, but obviously it is going to metabolize, এক জায়গা কোথাও না কোথাও মেটাবলাইজ হবে, অক্সিডেন্ট হবে, ড্যামেজ করবে। টেক ব্ল্যাক কফি, initially you will not like the taste, initial 5-10 দিনে কষ্ট হয়, but after that you will not even like tea also. For initial एक सप्ताह try black coffee, try green tea, you will not require any sweetener for that. After few days you will see that हमारा वही टेस्ट ही भालो लगছে। So black coffee I will recommend without sugar free also, एकदम clean crystal, just water, black coffee, drink it 2 to 3 days, coffee per day, best. সেকেন্ড কোয়েশ্চেন নিচ্ছি। শাননি মুখার্জি বলেছেন যে ইউএসজি করে কি লিভারের ইনফ্লামেশন আর লিভারের ড্যামেজ ডিটেকশন করা যায়, নাকি অন্য কোনো টেস্ট করতে হবে? আমার ফ্যাটি লিভার গ্রেড 2 এনএফএলটি ধরা পড়েছে। এটাও আমি বললাম কি ইউএসজি ডিটেকশনে এক্স্যাক্ট কত ড্যামেজ হয়েছে এটা ডিটেকশন করা ইম্পসিবল। আপনাকে শুধু ফ্যাটি লিভার দেখাতে পারে। ইনিশিয়াল ব্লাড টেস্টে যদি কোনো অসুবিধা ধরা পড়ে, আপনার যেগুলো ডক্টর আছেন, যে গ্যাস্ট্রোন্টারোলজিস্ট আছেন, যে হেপাটোলজিস্ট আছেন, যে চাই আপনাকে যে দেখাচ্ছেন, যদি দরকার পড়ে ফাইব্রো স্ক্যান ইজ মাচ বেটার। ফাইব্রো স্ক্যান, দ্যাট টু আই উইল স্টিল স্টার্ট দ্যাট, নট আরফি,
not USG guided. That fibrous scan VCT, that is vibration control transient elastography, that is a different machine with different A, that is best. যদি দরকার পড়ে তখনই, না হলে দরকার না পড়লে তো অবভিয়াসলি না। আর এই ফাইব্রো স্ক্যানের জন্য জাস্ট কিছু মানে কি বলে যে প্রিকশন যেগুলো লাগে আর কি, আমি জাস্ট একটু ব্রিফ টাচ করে যাচ্ছি। জেনারেলি 4 to 6 hours অফ ফাস্টিং লাগে, ফ্যাট ফ্রি ফুড, মানে ওভারনাইট ফ্যাট ফ্রি ফুড লাগে ওটা। সেকেন্ড হচ্ছে যে when you are doing the scan, পেশেন্টকে সোজা ইদার সুপাইন অর লিটল লেফট ডেকুবিটাস 30 ডিগ্রি ওদিকে অ্যাঙ্গুলেট করে থাকবে। এবং আরো কিছু যেগুলো জিনিস আছে যেগুলো মানে মানা দরকার আর কি, মানে আই ওয়ান্ট যে কোনো রেডিওলজিস্ট পর্যন্ত এগুলো যাক, এগুলো বা ইভেন পেশেন্ট পর্যন্ত যাক। সো ওয়েন এভার দ্যাট পেশেন্ট ইজ গেটিং দ্যাট ফাইব্রোস্ক্যান ডান, তারা যেন অ্যাওয়ার থাকে যে দিস আর ইম্পর্টেন্ট। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ফুল ইন্সপিরেশনে করা যাবে না, নর্মাল ইন্সপিরেশনে ব্রিথ হোল্ড করে তোকে মেজার নিতে হবে। আর লিভারের কি হয় যে একদম সারফেসে নয়, নট টু ডিপ, জাস্ট 3 to 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য ক্যাপসুল, ওই জায়গাগুলোতে নিতে হয় মাল্টিপল আর কি। সো দিস আর দ্য ফিউ টেকনিক্যালিটিস। আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন এবার নিচ্ছি। ডাক্তারবাবু বললেন যে মোটা লোকদের ফ্যাটি লিভার হয় স্পেশালি, বাট আমি তো স্লিম, আমার ওয়েট 60 কেজি, আমার কেন ফ্যাটি লিভার হলো? সুব্রত বাগচি এটা বলছে, টেল মি। এটা এই জিনিসটা টাচ করা দরকার আছে কি শুধু ওবিজ ফ্যাটি লিভার হবে, এটা মিথ। একটা জিনিস আছে যেটাকে লিন ন্যাশ বলা হয়, মানে লিন পিপলেও ফ্যাটি লিভার হতে পারে, and it's around 10%, 10% লোকে এরকম হতে পারে কি আপনি আপনার বডি বিএমআই ভালো আছে, আপনার বিএমআই এভারেজ अराउंड 22, अराउंड 21, अराउंड 20, ইউ লুক ফিট, বাট আপনার লিভার ফ্যাট স্টোর করা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি। সো ইটস নট দ্যাট কি শুধু ওবিজে হবে, অ্যান্ড ইট ডিপেন্ডস অন ভেরি ফ্যাক্টরস। আপনার হেপাটাইটিস বি আছে, সি আছে, অ্যালকোহল নিচ্ছেন, রোগা আছেন অ্যালকোহল নিচ্ছেন, হতেই পারে। আমি তো রোগা আছি, অ্যালকোহল সঙ্গে কিছু খাচ্ছি না, আমি একদম রোগা আছি বাট ডেলি অ্যালকোহল নিচ্ছি, ফ্যাটি লিভার হতেই পারে, ঠিক আছে। আর শুধু ফ্যাটি লিভারের জন্য কি আমাকে মোটা হতে হবে এইরকম না। আর যদি কেউ না কোনো রকমের ওষুধ খাচ্ছি, স্টেরয়েড নিচ্ছি, এইগুলো করছি, দে ক্যান অলসো ডু। আর one thing that we have to keep in mind कि leanness टर्म बोले आचे, हम अगर पतले भी हैं तो हमको फैटी लिवर हो सकता है, और उसके लिए भी वही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप पतले हैं तो उसके बाद भी 5 kg बेटर कर, वहाँ भी हम लोग बोलते हैं कि इसमें भी सबसे पहला चीज जो है जो आपको बेटर करेगा कि इवन आप पतले हैं, आपका वेट 60 kg है तो आप 55 कर लीजिए, यहाँ भी आपको पतले होना पड़ेगा। इवन आप पतले हैं तो आपको पतले होने और पतला होना है, और पतला होना पड़ेगा। अच्छा, मेरा और एक ऑब्जर्वेशन है, इसको थोड़ा एलाबोरेट करके आप बोल दीजिए। आई फील दैट 20s में ना हम लोगों का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, बीएमआर अच्छा फास्ट होता है, वो सब होता है। तो उस टाइम पे ना हम लोग इतना गलत हैबिट्स इम्बाइब करते हैं, इतना गलत फूड अपने अंदर डालते, इट्स लाइक अ डस्टबिन वी आर ट्रीटिंग, आई मीन वी आर डंपिंग इट बेसिकली इनसाइड आवर बॉडी, कुछ भी मतलब जो, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं चलता है बिकॉज यू आर यंग। ये पता चलता है 30s के बाद पता चलता है कि भाई क्या किया मैंने बॉडी के साथ। ये आई थिंक हम सब का ये मतलब एक रियलाइजेशन होता है कि आई विश मैंने मेरा बॉडी को ऐसे ट्रीट ना किया होता। कैन यू प्लीज गिव अ मैसेज टू द 20s में जो लोग हैं उनके लिए मैसेज अगर दे सके ये बारे में। देखो अभी के टाइम पे ना, अभी ये जो पुराना बहुत पहले से कहा आता है कि आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कुछ भी कर लो, हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास हेल्थ है तो ही आपका पैसा यूजफुल है, नहीं तो आपका कोई यूजफुल नहीं है। आप आज बहुत पैसा कमा लेते हो और आज से 10 साल बाद आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए तो आपका जो वेल्थ है ना वो हेल्थ में ही जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पैसे का यूज आप हेल्थ में ही करोगे, ऐसा नहीं है कि आप चाहे वो किसी को यूज आता है तो आप उस चीज से बचने के लिए जो कर सकते हो ना वो करो। एंड उसमें भी ना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको आज जाना है, आज से ही मेरे को सब कुछ छोड़ देना है, एंड आई विल लाइक पीपल आर डूइंग एवरीथिंग। यू हैव सीन ना कि मोटे हो गए हैं, बिना रिकमेंडेशन के दवा ले रहे हैं, बिना रिकमेंडेशन के इंजेक्शन ले रहे हैं, बिना रिकमेंडेशन के दे आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन लाइक क्रैश डाइट, कीटो डाइट, लॉट्स ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग। यू हैव हर्ड अबाउट इट कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता। इट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंस, परसिवियरेंस एंड योर डिसिप्लिन। आप जितना डिसिप्लिन रहोगे खाने में, यू डोंट हैव टू लीव एवरीथिंग। खाओ ना, चीट डे बोल के तो होता ही है, खाओ, यू हैव टू ईट दैट डे। एक दिन खाने से ना आप मोटे नहीं होते। 7 दिन में 6 दिन मेहनत करो, एक दिन खाओ ना। मतलब मैं बोलता हूं कि चोरी करो ठीक है, लेकिन डकैती नहीं हो, डकैती नहीं होना चाहिए। आप डेली को चीट डे बना दो तो नहीं होगा। ड्रिंक भी करो। आई डोंट से कि यू डोंट हैव टू कि आपको एकदम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा कर देना है कि यू डोंट वांट टू एंजॉय योर लाइफ। अति, एक पुराना हिंदी में बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जेत बोलते थे पुराना में, कि आप अति कर रहे हो तो आपको दिक्कत है। आपको बस ये पता होना चाहिए ना कि आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो। गो ट्राई टू अवॉइड, थोड़ा सा मोबाइल हो जाओ,
काम करो, मेहनत करो, दौड़ा कुछ नहीं कर सकते हो तो वॉक कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो योगा कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो साइकिलिंग कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो स्विमिंग कर लो, कुछ नहीं सकते हो 20-25 स्क्वाट्स मार लो, बट ट्राई, गो फॉर इट. यू डोंट नीड 30 आवर कि हमको ये करना है वो करना है, एंड यू विल फील बेटर एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे. 20s में अगर कोई ये सब कर लेगा ना तो वो मतलब 30s में जाके एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, उसको जस्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा. वो आपको आदत नहीं बनाना पड़ेगा. और ये चीज ना वो 30s से ज्यादा ना 50s में ज्यादा ये करता है. एटलीस्ट 50s में जाकर के आप मैं अभी भी क्या बोलता हूँ कि अभी आप हम लोग का इंडियन सिनेरियो देखो. हमारे घर में है, आपके घर में है, सबके घर में होंगे. हम लोग के फादर, हम लोग के अंकल, एवरीवन दे आर अराउंड 50-60 years of age, but you will see them skin changes है, डल है, they are losing muscle mass regularly. but वही आप देखो जिन्होंने एक्सरसाइज किया. मैं बहुत बड़े लोगों पे नहीं जाऊंगा. Arnold Schwarzenegger is around 80 years. Salman Khan is going to celebrate his 60th birthday. ठीक है, बट मसल मास है तो आज भी वो बंदा ना 60 का नहीं लगता है. इनसाइड से फिटर है. मसल मास है तो वो आज 50 का नहीं लगता है, वो 60 का नहीं लगता है. वो लगेगा कि आज भी 40s में जी रहा है. तो यू वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ कि हाँ हम सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं बट साथ में जो है अपने आप को प्रिजर्व भी कर रहे हैं कि हमारा जो ओल्ड एज हो ना वो एटलीस्ट लाठी पे ना हो. तो ट्राई टू एटलीस्ट इम्बाइब दिस इन योर हैबिट्स एंड यू विल ऑब्वियसली फील गुड. करेक्ट. बहुत एंगेजिंग पॉडकास्ट था सच में. बहुत मुझे भी बहुत सीखने को मिला. इट वाज सो नाइस टॉकिंग यू. डेफिनेटली रमन, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन अगर किसी का रहे तो. I'll tag you. Definitely. Sure. Thank you. And we'll catch you in a separate podcast because a lot to learn from you, bro. Yeah, definitely we will go for a next one. Sure. Thank you. সো এই ছিল আজকের পডকাস্ট. আশা করি আপনারা অনেক কিছু জিনিস জানতে পেরেছেন, অনেক কিছু জিনিস শিখতে পেরেছেন, নতুন নতুন মিথকে বাস্ট করতে পেরেছেন. আমি নিজে অনেক কিছু জিনিস শিখি যখন কোনো স্পেশালিস্ট ডক্টর বা অন্য কোনো সাব স্পেশালিটি কোনো স্পেশালিটি ডক্টরসদের সাথে যখন কথা বলি আমি চেষ্টা করি ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশান গ্যাদার করা. যদি আমি জানি তো সেটা রিভিশন হয়ে যাবে, আর যদি আমি না জানি তো আমি শিখে নেব. আমার নিজের অনেক হেল্প হয় প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে. বিকজ ফর এক্সাম্পল ফ্যাটি লিভার, এভরি ডে আই সি লট অফ পেশেন্ট অফ ফ্যাটি লিভার. ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট যারা আছে তাদের মধ্যে ফ্যাটি লিভার আছে. তো ফ্যাটি লিভারের তারপরে কীরকম হয়, তার ট্রিটমেন্ট কেমন হয়, তার বাকি আর কী টেস্ট হয়, ওয়েন টু রিকমেন্ড ফর দিস ফাইব্রোস্ক্যান এটসেট্রা জানা যায়, যেটা ভিডিওর মাধ্যমে দুজন কনসালটেন্ট ডক্টর, দুজন স্পেশালিস্ট ডক্টর কনভারসেশন করছে. অ্যাকচুয়াল ট্রুথ যেটা ডিসকাশন সেটাকে ভিডিওর মাধ্যমে পেশ করার চেষ্টা করছি এবং রভাবে চেষ্টা করছি, আনকাটভাবে রাখার চেষ্টা করছি যাতে কানেক্ট করতে পারেন আপনারা. বিকজ এই জিনিসগুলো ধরুন আমার কাছে কোনো যখন পেশেন্ট আসে বা অন্য কোনো ডক্টর অভিষেকের কাছে যখন পেশেন্ট আসবে, ইউ হ্যাভ টু পে থাউজেন্ডস অফ রুপিস. তো এই জিনিসগুলো যাতে পডকাস্টে তোলা যায়, যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন না তারাও জিনিসগুলো জানতে পারেন, এইগুলো হলো পারপাস. আপনাদের একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করব, যদি এরকম ভিডিও ভালো লাগছে প্লিজ শেয়ার করবেন. যারা পরিচিত লোকজন যাদের ফ্যাটি লিভার আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে এগুলোর রিচ আরও একটু বাড়তে থাকে. কেননা অনেক এফোর্ট যায় এই ভিডিওগুলো বানাতে, টাইম বের করতে হয়. প্লাস যদিও এই জিনিস খুবই কমন, সব কিছুই জানা, তারপরেও উই হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য বুকস. বিকজ আমরা চাই না যে আমাদের নলেজের অভাবের জন্য কোনো ছোট একটা জায়গাতে যদি আমরা রং বলে দিই অন্য কোনো পেশেন্ট সাফার করুক, সেটা আমরা চাই না. তার জন্য ডাবল চেক ট্রিপল চেক করে জিনিসগুলো যাতে সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, দ্যাট ইজ আওয়ার পারপাস. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর গিভিং ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম.